Thank you for your patience. Thank you for your patience. Welcome everybody here today. Our organizer has organized this discussion about the Vineyard Day. So then has invited me to give some explanations about Vineyard. So therefore now today there are special topics to be discussed, and especially regarding about the money which monks use and how they can use it, whether it is allowed for monks to use money. And there are some related topics regarding money. So then, because some lay people that don't understand as well regarding this topic, and I may request to give some explanations. Jadi Bante memulai dengan terima kasih dengan kesabaran Anda yang telah menunggu, dan terima kasih kepada para penyelenggara. Malam ini kita akan topiknya khusus membahas mengenai wilayah, dan wilayah ini berhubungan dengan uang, karena banyak umat awam yang tidak memahami, tidak mengerti bagaimana uang dalam hubungannya dengan biku. So then, regarding the present day situation in many Theravada countries, you can see that the majority of monks, they use money. So then this phenomenon is widespread. You can hardly find any monk who abstains from using money. Berhubungan dengan situasi yang sekarang ini, di mayoritas kebanyakan negara yang memiliki melaksanakan paham Theravada, banyak biku yang menggunakan uang. Banyak dari mereka yang tidak abstain, menghindari diri dalam menggunakan uang. Whatever the reasons are for this kind of practice, there is no justification if we see what the Buddha is taught regarding the abstinence from using money. Apapun alasannya, berdasarkan ajaran Buddha tidak ada pembenaran dalam penggunaan uang. So if we see the Vinaya text, if we see what the Buddha is taught in the Vinaya Pitaka and also in Sutta Pitaka, money is incompatible with monkhood. Bila kita meninjau dari teks Vinaya dan Sutta, uang tidak kompatibel, tidak bisa dipadankan dengan kehidupan seorang biku. The Buddha did not condemn this practice in the Vinaya Pitaka alone. He condemned it in the Sutta Pitaka also. Buddha bukan hanya membahasnya dalam Vinaya Pitaka, tapi juga dalam Sutta Pitaka. So then, in modern times, things of course changed. So then, many monks, they try to find loopholes, they try to find excuses, justifications. So, and ultimately, they broke the rules. So di masa modern ini tentu ada hal-hal yang berubah. Para biku mulai mencari celah, para biku mulai mencari pembenaran untuk melaksanakan hal-hal seperti ini. So the rule of money is only one of them. They broke many other rules. So almost we can say almost 80%, 90% of the Vinaya Pitaka has gone out of the picture. They don't practice it. Uang hanya salah satu aturan saja yang maksudnya yang dilanggar, Tapi kalau kita melihat teks Vinaya, mungkin hampir 80 atau 90% yang sudah terlanggar, yang sudah tidak dipraktekkan lagi.
Even during the time when monks are samaneras, so they undertake the precept abstaining from money, but they don't real practice. Bahkan sebelum jadi biku, jadi samanera ya, mereka sebenarnya sudah ada sila untuk tidak menggunakan uang, tapi mereka tidak melaksanakannya. They don't renounce the money. Some even become more rich after becoming monks. Mereka tidak melepaskan uang, bahkan beberapa biku bahkan menjadi bertambah kaya setelah menjadi biku. So therefore, this practice is spread like virus all over the Buddhist Theravada monks, and it's difficult to find medicine to heal it. Maka praktek seperti ini seperti menyebar seperti virus ya, dan sangat sulit mencari obat untuk mengobati hal-hal seperti ini. But there are still monks where really a lot of faith in the Buddha, a lot of faith in the teaching of the Buddha, and they want to practice. They are very keen to know and understand and follow what the Buddha taught. Therefore, they investigate what the Buddha, in the Vinaya text, they investigate the Sutta text, and they try to follow in the letter and the spirit what the Buddha taught. Tapi masih ada biku yang punya keyakinan yang benar-benar terhadap Buddha, punya keyakinan benar-benar terhadap ajaran Buddha, dan mereka teliti, mereka meneliti, mempelajari ajaran-ajaran Buddha dalam teks Vinaya. There are also lay people who are very keen to know what the Buddha taught, what is the proper practice for monks. They are also interested, so they want to have a proper understanding. So therefore today I am going to explain from this point of view for those who are really interested to know what actually the Buddha taught. Juga ada umat-umat awam yang tertarik, yang benar-benar ingin mempelajari apa yang telah diajarkan dalam teks-teks Vinaya. Maka dari sudut pandang ini, malam ini Bante akan membahasnya sesuai dengan Vinaya. If we investigate the Vinaya text, the Sutta text, you will see that the Buddha was adamant and regarding monks giving up money. Adamant in very insistent that the monks should give up money. Bila kita melihat dalam teks, maka Buddha sangat menekankan ya, sangat menonjolkan, menekankan bahwa seorang biku harus melepaskan uang. Therefore, he put down several rules regarding how monks, if they use money, they have to be they fall into offenses, and also they show from the Sutta point of view how they accumulate a lot of akusala karma by doing, by handling money, using money. Dan Buddha juga menetapkan beberapa aturan ya, dan juga dari sudut pandang Sutta, mereka yang menggunakan uang melakukan akusala kama atau kama yang buruk. We will examine some of these texts, so which are the basic texts, because there are so many. So I will just I put some of them on the PowerPoint presentation, and we will try to explain the basic rules and basic suttas to speak how the Buddha was against monks using it. Ada banyak sekali aturan ya, tapi Bante hanya akan memperlihatkan di PowerPoint di layar beberapa teks aturan yang mendasar, yang penting.
So therefore, the first rule aturan yang pertama adalah first rule we encounter in the Vinaya Pitaka, it says that any bhikkhu, should any bhikkhu take gold and silver, we'll explain what gold and silver means, or I put in brackets money, take it himself or cause another to take it for him, or consent to its being deposited, kept for him, it is to be forfeited and confessed. Jadi aturan yang pertama ada di Nisa Gya Pacitya, siapapun biku yang menerima emas dan perak, nah dalam hal ini dalam kurung adalah uang buat dirinya sendiri, atau menyebabkan orang lain menerima untuk dia, atau menyetujui disimpan untuk dia, ini harus diserahkan atau disita ya, atau dibuang dan diakui. So now here gold means the metal gold, which people those days they would make coins out of it and other means for exchange. Jadi emas dalam hal ini adalah logam ya, logam mulia yang orang-orang membuatnya untuk koin dan digunakan untuk sebagai alat tukar. But silver, the Buddha gives a definition, a very broad definition, which includes all coins, copper or other coins made of wood, of lac, or paper money. Wood means can be done of paper money. The paper money well today is made of wood. Means take wood and make a paper. And the Buddha includes also whatever is used as a currency. He used the word vohara gacchati. Vohara means whatever currency. This can take any medium of monetary exchange. Tapi untuk tadi ada emas dan perak ya. Untuk perak itu lebih luas definisinya, bisa meliputi koin yang dibuat dari perak, tembaga, wood itu kayu. Jadi kalau uang kertas itu ya dibuat dari kayu, itu termasuk di dalamnya, atau lead ya, apapun yang digunakan sebagai currency atau alat tukar ya. Alat tukar disebutnya woharan gitu, atau setiap media sebagai alat tukar gitu, monetary exchange. So now whatever is used as currency can include credit cards, money orders, and so forth, what people use in order to possess money, to use money. So any medium of monetary exchange. Apapun yang termasuk sebagai alat tukar atau mata uang, termasuk kredit card, ada credit card, money order, money orders. Money orders means like I don't know what is called, other checks. Cek ya. Jadi apapun ya, kredit card, cek itu termasuk sebagai mata uang atau alat tukar. So therefore now here under silver we have a broad definition of what means it's called the currency. What means currency? It's called what means to use the money in any way. Jadi dalam definisi perak inilah disebutkan sebagai currency atau mata uang atau alat tukar yang sangat luas artinya. So now after we explain this, we can see that the bhikkhu, it says a bhikkhu. Bhikkhu means this applies for bhikkhus, but also applies for samaneras, because we'll see later there are also factors. So now setelah ini kita akan membahas mengenai bhikkhu dan juga samanera, karena ada beberapa faktor yang termasuk di dalamnya. so
So now the way how people takes it, there are three ways here how people can take the money. So take it himself is one way, or cause another to take it, tell him take it for me, or consent to it being deposited for him. So then he does not take it with his hand, does not tell another person to take, but if somebody comes and puts the money on the table, he mentally thinks, oh, this money is for me. At that moment, he consents to it, accepts it mentally. Therefore, there are three ways how a monk can take the money. Jadi ada tiga cara bagi seorang biku untuk menerima uang. Pertama, dia menerimanya diri sendiri. Kedua, dia bisa menyuruh orang lain untuk menerima untuknya. Ketiga, dia menyetujui untuk menerimanya. Dalam hal ini contohnya seperti Bante katakan, seseorang menaruh uang di meja, ya, kemudian secara mental, secara dalam pikiran dia berpikir uang ini untuk saya. Maka hal ini sudah berarti biku itu menerima uang. Now here the word consent, it has to be done with the mind. Therefore, mentally, if the man accepts it, so he forms an offense which is called Nisagya Pachitya. Now, on the top it says Nisagya Pachitya, and we translate it is to be forfeited. This money has to be forfeited, to be given up, and the monk has to confess the offense. Untuk hal menyetujui berarti dia melakukan tindakan melalui pikiran, ya, secara mental dia menyetujui. Bila dia menerimanya dalam hal ini, maka hal itu uang tersebut harus dibuang atau dilepas dan harus diakui sesuai dengan aturan di Nisagya Pachitya. So now, in order to forfeit, the monk has to approach the Sangha. He can't go to one monk alone. He has to approach the whole Sangha and then tell that I have received this money and I have to give it up. And then he has to give it up. And then he has to confess in front of the Sangha that he has fallen into offense. Untuk membuang itu dia tidak bisa hanya menemui seorang biku mengakui, ya, tapi dia harus menemui seluruh Sangha, ya, dan mengakui dia sudah menerima uang ini dan uang ini harus dibuang atau dilepas. So the time he confesses, he has to promise in front of the whole Sangha that he has to restrain himself to never again accept money. Dan setelah dia mengakui, ya, dia harus berjanji pada Sangha untuk tidak akan mengulangi lagi atau untuk menjaga dirinya, ya, membatasi dirinya dari menerima uang. So now, for a man to fall into offense, we have seen how he takes the money. So then, in this way, we have three factors which the monk has to fulfill in order to fall into this offense. Then we will read the three factors which are below. Jadi untuk kategori, ya, pelanggaran ini ada tiga faktor, ya, yang dimaksud dengan jatuh dalam pelanggaran ini ada tiga faktor yang harus dilihat. So it must be gold and silver. It should be money. It shouldn't be just a plain paper. Ini harus emas atau perak atau uang, gitu, ya, dalam hal ini. Now the second factor, it is very important also. It is intended for oneself. That means not for anybody else, but especially for oneself. The intention is to be kept, to be owned for oneself. Dan faktor kedua yang juga sangat penting ini, it is intended for oneself, artinya dimaksudkan untuk seseorang, bukan untuk semua orang, tapi untuk seseorang. And the third factor it is the monk accepts it physically or mentally. Faktor ketiga, ya, biku itu menerimanya secara fisik ataupun secara mental atau dalam pikiran. Now the second factor is also very important because the intention is
that this will be my money. The monk thinks this will be my money. The time he thinks like that, he fulfills the factor number 2. Faktor kedua juga sangat penting ya. Jadi begitu si biku itu berpikir uang ini untuk saya, maka dia sudah melanggar faktor ini. So then that is what the rule is. But monks now they try to find excuses and they tell, oh, that was just in the Buddha's time. Today we are living in the modern world. We can't follow this rule, and they try to follow excuses. Tapi beberapa biku mulai mencari alasan, oh aturan-aturan ini hanya ada pada zaman Sang Buddha ya. Kita sekarang tidak usah mengikuti aturan-aturan seperti ini. So then, whether it is the modern world or the Buddha's world, we must know that monks get ordination because they want to renounce the worldly, the world. They want to renounce the kilesas, the defilements. Kita harus mengetahui kualitas ya Buddha, para biku-biku pada zaman Sang Buddha. Mereka ingin renounce atau melepaskan keduniawian, juga untuk melepaskan kilesa atau kotoran batin. So therefore we can see how the Buddha spoke also from this point of view, how money has to do with sense of pleasures, and it is not compatible with manhood. Jadi dari sudut pandang ini kita harus melihat bagaimana sebenarnya uang itu berhubungan dengan nafsu-nafsu indera, sensual pleasures ya, dan tidak kompatibel, tidak bisa dipadankan dengan kehidupan kebikuan. Okay. Now here the Buddha speaks in the Anguttara Nikaya, that is in Sutta Pitaka, how monks who use money, they get defiled. And he speaks about the defilements, about monks and ascetics and brahmins who use money. So we'll read the Sutta and we'll see what it says. Nah, dari sini kita melihat ada di Sutta ya, di Anguttara Nikaya, bagaimana biku ya atau para petapa, para brahmana yang dikotori ya, yang dikotori ada di Anguttara Nikaya 450. So then the Buddha said there are 4 defilements of ascetics and brahmins, by which some of them do not shine, blaze and radiate. What for? Di Sutta ini Sang Buddha menerangkan ada 4 kekotoran dari para petapa, para brahmana, yang dimana beberapa dari mereka tidak bersinar, tidak bercahaya, tidak berbinar. Apakah 4 itu? First is drinking liquor, beer, wine, alcoholic drinks, or taking intoxicants. Pertama adalah meminum minuman keras, bir, alkohol, ya hal-hal lain yang beracun. Second is indulging in sexual intercourse. 2 adalah menikmati hubungan seksual. And number 3 it is accepting gold and silver or money. 3 adalah menerima emas dan perak atau uang. And number 4 is earning the living by wrong livelihood. Keempat adalah mendapatkan penghidupan dengan cara yang salah atau penghidupan yang salah. If you see now here money
money goes together with liquor and wine, goes together with sex, goes together with wrong livelihood. So therefore now, how these things are combined together, here the Buddha showed us this. Jadi Anda bisa melihat uang itu setara dengan goes together, setara dengan minum-minuman keras, setara dengan hubungan seksual, setara dengan penghidupan yang salah. Di sini Sang Buddha menerangkan. And the Buddha continues, defied by this, some ascetics and Brahmins, impure, dusty creatures, do not shine and blaze. Selanjutnya Sang Buddha menerangkan, dikotori oleh ini beberapa petapa dan brahmana tidak murni, dusty creatures, makhluk-makhluk yang kotor, berdebu, tidak bersinar, tidak berbinar, tidak bercahaya. Shrouded in darkness, slaves of craving, tanha, let alone they feel the terrible charnel ground, cemeteries, and take new rebirth. Diselubungi oleh kegelapan, diperbudak oleh tanha atau kemelekatan. Selanjutnya mereka mengisi kuburan yang mengerikan, tanah kuburan. Mereka mengisi tanah kuburan yang mengerikan dan mengalami kelahiran ulang yang baru, mengalami kelahiran berulang-ulang. From this sutta we can see that accepting money, using it, handling it, is a bad karma. Dari sini kita bisa melihat menerima uang, menggunakannya adalah karma yang buruk. And it goes along with other bad things like drink alcohol and wine. It goes with the same level. Dan ini setara dalam level yang sama dengan meminum minuman keras, berhubungan seksual, kehidupan salah. Therefore, we don't look only from the Vinaya point of view. We have to look it from the Sutta point of view, so that there is something serious here. Jadi Anda jangan hanya melihatnya dari sudut pandang Vinaya, tapi juga dari sudut pandang Sutta. Ini hal-hal yang sangat serius yang terjadi. So the Buddha says more things about money in the suttas, and he compares money with sense of pleasures. So therefore he condemns it. In the sutta we will see that he completely condemns the using of money and says that monks who use money are not my sons, are not my sons. Jadi Anda melihat Sang Buddha menghubungkan uang dengan nafsu indera, dan Sang Buddha mencelanya. Sang Buddha menyatakan yang menggunakan uang bukanlah putra saya, bukan putra saya. Yang berhubungan dengan nafsu indera juga bukan putra saya. He tells, if gold and silver or money are allowable for anyone, the 5 kinds of sensual pleasure, the kamas, are also allowable for him. Selanjutnya di sutta ini diterangkan, jika emas dan perak, uang dibolehkan bagi siapapun, maka 5 nafsu indera, 5 kesenangan indera atau kama juga dibolehkan bagi dia. Artinya yang menggunakan uang sama dengan menikmati 5 nafsu indera. If the 5 kinds of sensual pleasure are allowable for anyone, you can definitely consider him to be one who does not have the quality of an ascetic or the quality of a follower of the Sakyansa, the Buddha. Bila 5 kesenangan indera dibolehkan bagi siapapun, maka Anda dengan pasti bisa menganggap dia tidak memiliki kualitas seorang petapa, kualitas